أنا في مسرح جون dans un théâtre donc يلزمك تتحمل ولا. شكرا جون على هذه الرحلة في المسيحية في تونس. ما أعرفش إذا جاوب لكم على أسئلة تنتظرون أم لا. أنا شخصيا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى ختم هذه المحاضرات، ونفتح باب النقاش إما فيما يخص المسائل الخمس التي ذكرتها في البداية وهي في تطور أو في مظاهر المسيحية في تونس، أو المسألة الأخيرة وهي أهم وأبقى، ما الفرق بين الدين والإيمان؟ هل هناك فرق بينهما؟ تفضل. Les chiffres que j'ai donnés concernant les catholiques sont les chiffres officiels. Pour les protestants, je vous ai dit que comme il n'y avait aucune enquête sociologique, c'est très difficile de savoir. Bon, j'ai dit 600, 800, on ne sait pas. Aujourd'hui, au plus aucun chrétien tunisien n'est inquiété par les autorités. Le problème, c'est surtout l'ambiance sociale. Il y a des quartiers où ça ne marche pas encore. Ou même, parfois, le commissaire de police vient voir le chrétien en disant « Écoute, c'est mieux que tu ailles dans un autre quartier parce qu'ici, tu ne seras pas protégé. » Mais vis-à-vis des autorités, je sais que la Ligue tunisienne des droits de l'homme a systématiquement écumé tous les tribunaux à chaque fois qu'à l'époque, un tribunal voulait juger un Tunisien qui s'était dit chrétien. Et depuis, ça a cessé complètement. Il y a 4 ans, les évangéliques, donc les protestants, avaient un stand à la foire du livre, qu'ils ont appelé El Kitab, qui était donc la Bible, où ils vendaient des exemplaires de la Bible en anglais, en arabe et en français. Bon voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. تفضلوا اعطوه الميكرو بالعربي ولا بالفرنساوي كيما تحبوا، جون راه يفهم الزوز. أستاذ جون Oui. نحب نعقب على السؤال اللي سأله قول لنا الأستاذ. اسمك عايشك. جلاسي صابرين، طالبة دكتوراه سوسيولوجي. جلاسي صابرين، طالبة دكتوراه سوسيولوجي. عنوان الأطروحة متاعي هي الخلفيات السوسيولوجية للحركات التنصيرية في تونس. أنت قلت اللي المسيحيين في تونس بمختلف الطوائف متاعهم اللي هم الكاثوليك، الإنجيليين والأسقفيين، لا يتجاوز عددهم الكاثوليك 50 والأسقفيين والإنجيليين بين 800 شخص. أنا من خلال العمل الميداني متاعي توجد يعني في خلال البحث متاعي فما شكون هي كيف نقولوا احنا اطار ذو اهميه في الكنيسه، اصرت انه بعد الثوره في تونس 40,000 تونسي اعتنقوا المسيحيه بين اسقفيين وانجيليين. ليس هذا العدد الذي ذكرته. يمكن التوانسه اللي وليوا مسيحيين مش على خاطر فما اضطهاد، بالعكس يعني احنا نشوفوا من خلال البحث متاعي بالطبيعه انه اكثر الناس اللي وليوا مسيحيين في تونس هم من اوساط محافظه، واكثر ناس كانوا وليوا مسيحيين في تونس هم بالجنوب، ونعرفوا التعصب الديني للاسلام في الجنوب. هذا من ناحيه. ثم من الشمال الغربي سيدي بوزيد، الوسط الغربي سيدي بوزيد وشويه من القروان اللي على فكره هي محل القروان كانت مركز اساسي للتنصير، ومن بعد تحول النشاط من القروان للجنوب، ومن بعد فما جندوبه، فما باجه، وهذا الكل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. الملاحظ اللي لاحظته في التيران تاعي انه تاريخيا
الكنيسة الكاثوليكية كانت تعتمد في التنصير متاعها وفي النشر المسيحية في تونس من خلال العمل التطوعي، التعليم، الطب، الذهاب إلى المناطق النائية، إنشاء مدارس، إنشاء نوادي، وما زال هذا الأمر إلى اليوم. وعلى الرغم من أنه التوانسة يعني حتى كي باش يقريوا ولادهم في مدارس مسيحية يختاروا بالأساس المدارس الكاثوليكية، لكن كي نشوفوا المتبعين للمعتنقين المسيحية في تونس نشوفوهم يا يمشيوا للإنجيل، يكونوا من الطائفة الإنجيلية وإلا من الطائفة الأسقفية. أنت باش تفسر؟ Vous avez des informations que je n'ai pas, tant mieux. Hein. Je me méfie beaucoup des chiffres. On fait dire aux chiffres n'importe quoi. Pour ce qui concerne les catholiques, au moins nous, on a des registres. Il faut 3 ou 4 ans de préparation avant qu'un Tunisien soit baptisé dans l'Église catholique. Donc de ce point de vue-là, je suis sûr du chiffre que j'avance. Pour les autres, je sais que ça se passe beaucoup plus vite. Bon, si vous pouvez prouver qu'effectivement ils sont 20 000, pourquoi pas, hein, je n'ai rien à dire là-dessus, sincèrement. Je suis un peu surpris, mais bon, c'est possible. لا سامحنا بربي، المسألة ولت علمية هذه، وفي كتابة الأطروحات احنا نصدقوك راه تقول لنا، أما باش انت ليك باش تقول لنا اللي هما 40,000 خذيت عينة من التونسيين في الجنوب فيها 1000 واحد، لقيت منهم 10 كما نقولوا مسيحيين، ضربتهم في 50,000 الموجودين، ولا ريت 40,000؟ خبر كنسي. إذن voilà. Donc c'est une information de l'église voilà chrétienne. Non non d'accord. ما هي هاو الراجل معناه من الكنيسة معناه c'est ça le problème. يعني منين عندها هي il faut faire attention. Vous savez le problème religieux راهو مشكلة فيه. احنا التوانسة يخوفوا فينا، الناس كل ولاو مسيحيين، ردوا بالكم. الناس كل ولاو بهائيين، الناس كل ولاو يهود. وهو لا خوف على الإسلام، راه نول الدنيا خوفوا فينا، هو قاعد ماشي على روحه. ومن ناحية أخرى ممكن فما جماعة مسيحيين زاد يحبوا يقولوا لنا تبارك الله علينا رانا ولينا برشا. أنت يا لله بوصفك طالبة علم وفي مجال هام اللي هو العلوم الاجتماعية، يجب أن تبحثي وأن تدققي وأن تأتينا ممكن بعد سنة أو سنتين للمحاضرة هنا لإخبارنا عن الحقيقة. يعني il faut faire attention. راهو الأرقام توجع نعرفوا ديما التالي شوية وواحد، ما أنا نفسي نقول ما فماش 40,000. يعني شفنا حركات في وقت من الأوقات تبشيرية، اللي سميتها أنت عمل تطوعي، أعمال خيرية في التضامن وفي سيدي بوزيد وفي كذا. ورينا ناس قالوا ولاو مسيحيين. رد بالك، راهم ينجموا يكونوا ولاو مسيحيين، ينجموا خذاو الإعانة وما ولاوش مسيحيين. قفة النهضة ما مشاتش ديما انتخابات للنهضة، خذاو القفة وانتخبوا المستقلين، ومعروفة في البلديات بفلوسهم. دوك نفس الشيء راهو في الأعمال هذه الخيرية المسيحية والتبشيرية والإنجيلية إتسيتيرا. يعني أنا فرحان بيك بوصفك، احنا كبرنا شوية، أنت تو باش تدخلك العلم وتبين لنا بالحق ما عندناش شكون نخدم مع المسيحية بالطريقة هذه العلمية الصحيحة الكلنا. يعني كما أنا نتحدث في المسيحية تبارك الله وفي علاقة المسلمين وفي الرد على النصارى، كلها من خلال بعض مقالات وكتب. هذه هي الحكاية اللي ما فيهاش علم برشا. دونك أنت تو ماذا بينا تعطينا الوجه الحقيقي ورانا لنا خايفين منهم.
ولنا بل بالعكس ماذا بينا احنا التوانسه يوليوا فيهم برشا اديان باش يتحدثوا. نحن في تونس نجهل ان هناك من العرب من هم مسيحيون. صحيح ولا ما نعرفوش؟ نتخيلوا العرب الكل مسلمين. احنا راهو ديما احنا نقراو، تتذكروا كي نقراو في جورج الزيدان وامثال جورج الزيدان، عمرنا ما فقنا اللي هو السيد مسيحي راهو. وجبران لكن النبي بدا يفهمنا اللي مش نبي عربي، هو مسلم سامحوني. اما القصه تمر في الدير، ونجاة الفتاة الفارة من الشارع إلى الدير. ما فهمناش الحكاية اللي أنه فيها زوز أديان، واحد يجلب والآخر كذا. كان كي كبرنا راهو كله مغطي هذا. بخصوص ما عندناش احنا هالمسيحية الشرق يعيشها ويعرف، ومرات سياسته يلزم رئيس الدولة يكون من الدين هذا، ورئيس الحكومة من كذا، ورئيس هذه. ما عندناش احنا. شفتوا حتى دستورنا جديد ما يعترفش بالأمور هذه. الآن ماذا بينا احنا نشوفوا هالانفتاح هذا بالحق، ويجي يخاطبني السيد المسيحي واليهودي والبهائي والباطني. خلينا نشوف كما قال جون الثلاثة أمثلة التي ذكرها في الأخير لهذا التفتح الديني. يعني هي دعوة إلى أن نعيد النظر في هذا الدين مهما يكن الدين. تفضلوا سيدي، سامحوني، تفضل. بربي يسجلوا. ماذا بينا تعطيونا أسماءكم فوالا، خاطر هذا كله باش تنشر المحاضرات والتدخلات والكل شيء. بارك الله فيكم، شكرا لكم. مهدي بوكثير، رئيس الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية. نشكركم على المحاضرة، حضرت سابقا وكانوا ممتازين. عندي بعض الأسئلة اللي باش نوجههم للأستاذ المحاضر بارك الله فيه، وأرجو تكون الإجابة بالعربية. أولا نحن نعلم أن الدستور التونسي والتوانسة كلنا معناها يعني ما عندناش تمييز في الدين، يعني يكون مسلم يكون مسيحي يكون علماني، هذه بكل أشياء مضمونة للإنسان، لأن الدين هي علاقة بين الشخص وبين ربه، ما ثم حتى واحد عنده حق باش يتدخل فيها. فنحن هنا نحب نسأل يعني وزارة الشؤون الدينية، بما أنه ثم توانسة تمسكوا بحقهم وولوا مسيحيين، ومن حقهم باش يولوا بهائيين ويولوا يهود وعنده حق في ذلك، هل وفرت لهم وزارة الشؤون الدينية أماكن ليؤدوا فيها عباداتهم، باعتبار المسيحي هذا هو شخص تونسي مواطن تونسي دافع على الضرائب ومتمتع بحقوقه تامة؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المسيحية نحن معناها كجمعية نلاحظوا عديد المشاكل اللي تعترضنا واللي تعترض الشباب واللي تعترض النساء، الميز في كل شيء. ماذا يمكن للمسيحية أن تقدم للشباب التونسي، للمرأة التونسية، للعامل التونسي، للخروج من المآسي اللي يعيش فيها؟ ما نتحدثش عن المآسي الاقتصادية ولا حاجة، لأن الدين أول ما يهتم حسب ما نظن يهتم بالعلاقة الروحية، العلاقة الباطنية بين الإنسان وبين ربه. وآخر نقطة هي أرجو أن المحاضرات هذه تتكرر، وأنه يكون تم تشريك جمعيات معناها من الشأن الديني، فهمت؟ لأني حضرت تو 5 مرات ما شفت حتى واحد حاضر. ما نعرفش هل هو معناها أنه المعهد ما عملش التغطية الإعلامية الكافية لدعوة الآخرين، وإلا أنه الآخرين معناها فهمت لا معناها اسمه لا مبالاة وغير اهتمام، فهمت؟ لأن احنا على الأقل وقت اللي نحضره حتى إذا كنا مختلفين في الرأي، كما قال أحد الفلاسفة أختلف معك في الرأي لكن مستعد لأن أدفع حياتي ثمنا لتبلغ رأيه. نحن نختلف في الآراء ونختلف في كل، لكن ما يجمع بيننا هو أمران: البقعة الجغرافية اللي اسمها تونس نعيش فيها الآن، والظرف الزماني اللي هو القرن 21. هذه هي أسئلتي، وأرجو أن يكون جوابك بالعربية، وشكرا لكم جميعا. فيما يخص السؤال الأول ما عنديش حتى معلومة. أما دور المسيحيين في تونس الآن كما قلت في المحاضرة، فما 6000 تلميذ
في المدارس الكاثوليكية ما عادش فما أي سبيطار أو مستوصف مع إدارة كاثوليكية، على خاطر ما عندناش الإمكانيات الوافرة. ما تنساش احنا أقليات الأقلية. إذا وقت اللي شنو دور ممكن متاع المسيحيين في تونس مع أي وسائل. كاو يظهر لي ما عنديش على تعليق آخر. Merci Jean, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur cette même scène où tu avais fait un brillant exposé sur le livre, la Bible, il y a quelques années. Je reviens à votre exposé pour le deuxième point, comparative entre les trois religions, c'est-à-dire la non-violence qui existe chez Jésus. Et vous dites que vous n'êtes pas responsable de tout ce qu'on a fait des propos de Jésus. Et c'est cette non-violence prônée par Jésus, quand on écoute les nouveaux convertis au christianisme en Tunisie, et ce que j'ai vu en reportage et autres, véritablement, cher ami, ça dépasse les 50 personnes, mais en tout cas, il y a même quelqu'un qui a fait, j'aurais aimé vous projeter aussi la vidéo qui a été faite, c'est un Tunisien qui a fait la prison parce que c'était un extrémiste islamiste, et il a rencontré Jésus en prison, et il s'est converti, et ce qu'il a dit, c'est qu'il a aimé la non-violence qu'il a trouvée en lisant la Bible en prison, et quand il est sorti de prison, et il le dit à la télévision au visage découvert, il vient d'une famille pas aisée du tout, c'est-à-dire c'est pas les bourgeois, pas du tout, ils sont du Sud, et il a dit qu'au départ, il a eu beaucoup de problèmes avec sa famille, mais finalement, le finish du reportage, c'est toute la famille en train de chanter la messe en arabe. Donc toute la famille s'est convertie au christianisme. Et là, j'arrive à un point qui m'a fascinée. Moi, quand je vais en Orient, et j'adore être en Orient, je vais toujours aux églises babyloniennes, et la messe est dite en arabe. Et vous parliez du fait de la non-émission, si vous voulez, de la foi chrétienne en Tunisie et dans le Grand Maghreb, entre autres aussi parce que ça se faisait en latin et en grec. Alors que, je crois que c'est depuis 71 seulement qu'en Orient, on a le droit de dire la messe en arabe, non? Ou un peu plus tôt? Non? Un peu plus? Beaucoup plus tôt que 71? En tout cas, c'est le 20e. C'est vrai? En tout cas, le fait de ne pas dire la messe en arabe, peut-être que ça fait en sorte aussi qu'il y ait cette rupture aussi entre le parler de la région et le latin et le grec. Donc je reviens à ma question. Donc c'est la non-violence qui a fait que les musulmans tunisiens, surtout les jeunes, se convertissent au christianisme. Est-ce que le fait, vous savez très bien, vous, hommes de religion et de recherche, qu'il y a eu des propositions pour, entre guillemets, épurer le Coran de tout ce qui est violence, pour attirer et pour le mettre up-to-date, l'actualiser, etc. Et que ça a été récompensé par la pendaison du grand moufti cheikh soudanais. Et donc, le fait que le Coran porte toujours des propos très violents fait qu'aujourd'hui, j'en sais, je ne dis pas que je les connais tous, il y a plein qui vont vers le christianisme parce que ça correspond à leur culture actuelle de 2018 ou depuis le 21e siècle. Il n'y a pas de violence. On entend la joue, etc., toute la beauté du propos de Jésus. Si vous pensez que s'il y a épuration, entre guillemets, du Coran, les musulmans resteraient musulmans et n'iraient pas vers Jésus? Alors, je reviens sur les chiffres. Pour devenir catholique,
il y a une préparation et tout baptême est inscrit dans des registres. N'importe qui peut consulter ces registres. Il y a pas plus de 50 catholiques officiellement tunisiens donc, enregistrés. Les évangéliques dont vous avez parlé, donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de formation. Vous voulez être évangélique, bon, vous l'êtes. Donc on peut peut-être arriver à 20 000, j'en sais rien, ça m'étonnerait beaucoup, mais donc il faut être très précis sur les chiffres. Si on fait une étude sociologique, c'est pas comme ça avec des trucs en l'air. Hein. Bon, ça c'est la première question. Ensuite, concernant la non-violence. Alors, à la fin de la première question, j'ai dit comment l'Église a-t-elle appliqué ce que Jésus a demandé? En gros, elle a fait toujours le contraire de ce que Jésus a demandé. Donc des hiérarchies à n'en plus finir, avec un pape infaillible, donc forcément un dictateur, etc. Concernant les commandements, en plus des 10 commandements de la Torah, ils ont rajouté les 7 commandements de l'Église. Et quant à la violence, inutile de revenir sur les croisades et l'Inquisition. Alors la dernière question. Ceux qui ont demandé de corriger le Coran, ce sont des ignorants. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un texte dit révélé. Ça ne sert à rien d'enlever quoi que ce soit du Coran. Le Coran est un texte qu'on prend dans sa totalité, comme les évangiles, comme la Bible. Le problème est celui d'interprétation. Jésus a dit, si ton œil te pousse au péché, tu l'arraches et tu le jettes au loin. Si ta main droite te pousse au péché, tu la coupes. Vous avez déjà vu un chrétien qui s'est arraché l'œil et qui s'est coupé la main? Jamais, parce qu'on interprète ces textes de manière symbolique. Donc, ce qui est important dans le texte du Coran, ce n'est pas la lettre elle-même, c'est l'esprit dans lequel vous le lisez. Et on n'a jamais vu les adeptes d'une religion corriger leur texte fondateur. C'est une absurdité totale. Moi, je suis resté le derrière par terre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce sont des imbéciles. Ils ne savent pas ce que c'est que vivre à partir d'un texte fondateur. Je peux très bien prendre le Coran et en faire le sujet de ma méditation le matin. Aucun problème. Le tout, c'est dans la manière de le lire. Je vous ai parlé de ce fameux texte du Vatican sur l'interprétation des Écritures dans l'Église. Il faut interpréter. Voilà. Enfin, c'est un peu comme ça que je sens les choses. Alors, Habib Ahouès, scientifique de formation. S'il vous plaît, j'ai très mal écouté parce que l'oreille flanche. J'ai mal écouté, enfin, toujours la même chose. J'espère vous rendre visite un de ces jours pour... Est-ce que c'est possible d'avoir le texte si je vous rends visite à Ouibla? J'ai quitté Libla depuis 7 ans. J'habite maintenant à Sivriv. À 82 ans, il était temps de chacun son tour. Mais mon texte sera disponible, aucun problème. Vous avez parlé, j'ai retenu que vous avez parlé de différentes lectures de la religion. Alors, je me permets de vous poser quelques questions. Est-ce que vous trouvez une correspondance entre l'islam connu en Europe au début de la Renaissance, avec Ibn Rushd de Siena et compagnie, les philosophes musulmans, et le protestantisme, qui disent que l'homme est directement lié à Dieu, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Un de ces points. Ceci dit, vous avez parlé des trois religions monothéistes, et je crois que le mot monothéiste, il y a de quoi les rassembler tous dans une discussion. Je crois que
La discussion a failli avoir lieu, elle a eu lieu, mais je crois qu'elle a un peu flanché. D'après ce que dit M. Mohamed Talbi. À propos, est-ce que vous avez lu, vous avez certainement lu Talbi, est-ce que vous avez répondu ou est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont répondu à Talbi lorsqu'il a écrit sur le Christ, sur le christianisme, etc. L'unité des religions monothéistes, elle a été aussi matérialisée par ce groupe de Mutasawwifa au XVIe siècle, je crois, en Turquie, Dawla al-Othmaniya. Mutasawwifa Yahoud, Mutasawwifin من المسلمين ومتصوفين بطبيعة الحال من المسيحيين. Et je crois qu'ils ont vécu un bon petit moment ensemble. Et ils ont fait beaucoup de discussions, beaucoup de... Donc, voilà pour les questions. Vous avez parlé de 13 lectures possibles. Je crois, je ne sais pas, je crois qu'il y a une lecture essentielle pour les religions d'une façon générale, c'est la lecture philosophique, c'est-à-dire scientifique. Et sur ce, peut-être qu'arriverons-nous à définir ce que c'est Dieu. Pour moi, Dieu, parce que j'ai lu un livre intéressant d'un journaliste qui s'appelle Le chaos, la théorie du chaos. Alors, il a parlé du chaos. Pour moi, Dieu, il est le plus grand, il est l'absolu, il est vrai, parce qu'il sait commander le chaos. Il sait comment intervenir avec le chaos, chose que les dieux terrestres, qu'ils s'appellent président, empereur ou mufti, etc., ils ne savent pas se comporter avec des idées chaotiques, avec une situation chaotique, avec l'histoire. Justement, ce qui a faussé un peu les religions, c'est l'utilisation historique des religions pour des fins tout à fait matérielles, tout à fait bassement matérialistes. Et je conclus sur ça pour dire avec les mots d'un chef maya, je crois, au Mexique ou quelque part en Amérique latine, qui a discuté avec des chrétiens qui ont accompagné les envahisseurs européens, qui prétendaient le faire venir au christianisme. Alors il leur a répondu, vous nous avez parlé d'un Dieu que vous avez tué et vous voulez que nous l'adorons, alors que pour nous, le soleil, on ne l'a jamais tué. Au contraire, si elle se tue une fois par jour, c'est pour réapparaître le lendemain. Alors, comment voulez-vous que j'adopte votre religion, qu'elle soit monothéiste ou pas? Voilà ce qu'a dit ceux qui ont subi l'envahissement. Alors je vais essayer de répondre brièvement. Toutes les religions évoluent de la même manière. La différence, c'est une différence d'époque historique. Quand certains disent « oui, l'islam c'est différent », non, ce n'est pas différent. Sauf que
ça fait 1400 ans seulement, alors que, bon, les juifs, je ne sais pas, 2000, 2800 peut-être, et puis les chrétiens 2000. Donc, toutes les religions évoluent de la même manière. Deuxièmement, la comparaison entre les protestants et puis les Mu'tazila, c'est connu, c'est un vieux truc. Effectivement, on peut comparer, ou bien les protestants avec les chiites et puis les catholiques avec les sunnites, ça peut se faire. Monsieur Talbi, c'est une question délicate. Je n'ai pas envie de l'aborder ici ce soir. Son livre sur Jésus, c'est un pamphlet de 450 pages d'injures et il ne mérite pas qu'on lui réponde. Je le dis d'autant plus volontiers que M. Talbi a été mon professeur pendant 3 ans, que je l'ai beaucoup admiré en tant que professeur excellent, en tant qu'homme, me disant toujours ne m'écoutez pas, écoutez votre conscience. En tant que croyant, il avait prononcé une conférence devant tous les pères blancs sur son expérience de la prière. Donc voilà, ceci dit, ce livre dont vous parlez, non. Alors les soufis, bien sûr, les soufis, moi je suis très à l'aise avec les soufis, ou tasawwifines, c'est clair. À partir du moment où je me détache de l'emprise, du carcan de l'organisation religieuse, c'est la vie mystique, la vie spirituelle que vivent tous les croyants dans le monde entier. Les moines de Tibhirine en Algérie, c'est ce qu'ils faisaient. Ils rencontraient des soufis algériens, ils priaient ensemble, ils discutaient, ils partageaient. Il n'y a pas 50 000 chemins pour arriver à Dieu. Quelle que soit votre religion, bouddhiste ou n'importe quoi, ou animiste, les étapes pour rejoindre Dieu sont les mêmes pour tout le monde. Donc forcément, je me retrouve très à l'aise avec les soufis. Enfin, dernièrement, ce que dit Dieu, alors là, bon, j'ai envie de sourire. Le chaos, j'ai lu ce texte qui me paraît très important dans le monde, dans l'univers contemporain. Dieu a été inventé par l'homme, donc ce qu'il dit, c'est ce que les êtres humains ont envie de dire à un moment donné. Cette invention a été très progressive. Peut-être 40 000 ans avant notre ère, on a commencé à dire, tiens, il y a peut-être quelque chose dans l'au-delà, après la mort. Après 11 000 ans avant notre ère, oui, c'est pas mal, il y aurait des dieux. Et puis, Akhenaton, le premier monothéiste, l'Égyptien. Après, le monothéisme exclusif et unitaire, c'est 640 avant notre ère, donc au retour des Hébreux de l'exil à Babylone. Ce qui fait que la matière a produit la vie a produit l'intelligence a produit la conscience a produit Dieu. Donc c'est une utopie de se dire qu'est-ce que Dieu a dit. Enfin voilà. تفضلوا. احنا راح نكملوا 8 دونك ما تطولوش في الاسئله برك ما يسالش نزيدوا شويه ما Merci pour M. Jean, merci pour l'Institut. Donc, 2 questions précises. Un peu. Moi, je ne comprends pas l'alliance entre Bernabé et Paul. Je pense que les Tunisiens ici voient qu'ils sont très différents. Et les Tunisiens cherchent bien l'évangile de Bernabé et le trouvent en concordance avec le Coran. Pourtant, Paul, il le trouve très pessimiste envers Christ. Et de plus, il trouve le christianisme, c'est pas la religion de Christ, plutôt c'est la religion de Paul. Donc c'est un point primordial et il faut l'expliquer pour nous bien. Le deuxième, puisque les catholiques sont, disons, la conversion vers le catholisme, autour de 50 personnes. Pourtant, les protestantismes, donc 1000. Donc il vaut mieux parler avec les évangélistes
et le protestantisme, puisque c'est 20 fois plus important le nombre de reconversions en Tunisie. Mais en Tunisie, après la révolte, on s'attend bien à chercher notre Luther et notre Calvin propre pour nous, car c'est certainement le catholicisme, le catholique a progressé via les inventions du protestantisme. Et on a essayé pour l'islam ici en Tunisie de trouver notre propre modèle sur les interprétations que vous incitez à les faire. Mais donc c'est une bonne voie ici. Je la trouve contradictoire avec votre opinion du le port du voile. Bon, le port du voile, il était avant l'islam. Mais vous trouvez maintenant deux cas et tu ne cherches pas à trouver le troisième, ou bien d'autres, c'est-à-dire d'autres explications du port, les raisons. C'est-à-dire, il n'y a pas que le dogmatisme, ou bien être manipulé, ou bien c'est la violence. Comment expliquer pour quelqu'un qui n'est pas, pour quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas lu trop, donc l'expliquer. S'ils lui disent que tiens, tu veux être un bon musulman, tu as des commandements à faire. Parmi ces commandements, c'est le port. Donc, et on s'attend et on s'arrête ici. Ce n'est pas les interprétations qu'ils font d'ordre idéologique ou bien politique. Je vous remercie. Merci. J'ai parlé de Paul et Barnabé, donc deux apôtres. Vous me parlez de l'évangile de Barnabé, qui est un faux bien connu, écrit au XVe siècle dans le nord de l'Espagne, pour justement favoriser l'intégration des chrétiens dans le monde musulman. Donc, évangile de Barnabé, vous laissez tomber, c'est un faux qui a été écrit pour justifier les versets du Coran concernant Jésus. Deuxième... que les Tunisiens chrétiens souhaitent inventer leur propre modèle, très bien, très bien, je suis très content. J'ai écouté leur traduction du troisième évangile en langue tunisienne. C'est magnifique parce que toutes ces paraboles et tous ces proverbes ont été complètement transposés dans la langue tunisienne et dans les proverbes tunisiens. Donc, il est clair que dans tous les pays du monde, quand il y a eu christianisation, il y a eu invention d'un nouveau modèle d'être chrétien. Ensuite, concernant le voile, je suis surpris de ce que vous dites. Le Coran dit qu'il faut cacher les jouyoubs. Est-ce que les femmes ont un jaïb sur la tête? Ils sont ailleurs, les jouyoubs. Le mot cheveux n'existe pas dans le Coran. Pourquoi? Et quand vous dites que c'est l'un des préceptes de l'islam, je suis très surpris de l'apprendre aujourd'hui. On apprend tous les jours, n'est-ce pas? تفضل. السلام عليكم. أنا اسمي محمد الفتح الزرقوني، مواطن من العامة. أنا عندي أسئلة فقط ليست تدخلات. يا أستاذ، أنت مشكور على ما قدمت. هل بإمكاني أن أكون مسيحيا بالإنجيل فقط بدون قراءة الكتاب المقدس، بدون اعتماد التوراة، بما أن هناك يعني خلاف بين اليهود والنصارى؟ إذا لم يكن هناك خلاف بين اليهود والنصارى فلماذا لا يصلون في نفس المكان؟ ثم عندي سؤال حول أملاك الكنيسة. هل تعتبر أوقاف أملاك الكنيسة مثل ضيعة العنب في تبار مثلا؟ وإن كانت كذلك أوقاف لماذا لم يشملها قانون بورقيبة؟ ثم عندي سؤال حول الإيمان إجمالا. كما تعلم وأنت رجل الدين، في القرآن الإيمان الإسلامي يعتمد على وجود اليهود والنصارى، وتعلم قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بكتبه ورسوله. هل عندكم في الإنجيل ما يؤيد هذا الإيمان بالآخر في العقيدة في النص المؤسس؟ ثم حول
ذكرت وأن مجيء المسيحية أيضا كان مع بالتجارة، وكان كذلك مع المستعمر، وخرجت مع المستعمر. هل كان الاستعمار في حد ذاته ديني مغلف بالجانب المدني؟ ثم ذكرت وأن ما بعد الاستقلال لحل مشكلة دور العبادة المسيحية بورقيبة رحمه الله اتصل بالفاتيكان، وهنا المسألة فعلا تؤكد وأن الاستعمار كان دينيا. إذن فلماذا بورقيبة اتصل بالفاتيكان مباشرة؟ هل نحن كنا مستعمرة إيطالية، أو أن الدين في أوروبا هو الحاكم ويقدم لنا شكلا فصل الدين عن الدولة؟ ولك شكرا على الإجابة. أولا الاعتماد على التوراة باش نفهموا ايش عيسى حب يقول ويعمل حاجة يعني واضحة. عيسى مولود يهودي، مات يهودي، إذا ما نجمش نفهم الإنجيل لو كان ما نعرفش التوراة. علاش ما يصليوش في نفس البقعة؟ حتى المسيحيين ما يصليوش في نفس البقعة، عندك المتطرفين على اليمين والتقدمين على اليسار وما يتكلموش من بعضهم. ثانيا ما عندناش في الكنيسة الأوقاف، إذا وقت اللي بورقيبة حب يأخذ أملاك الكنيسة ما نظنش أن الظاهرة الدينية دخلت في الموضوع. ثم علاش الإنجيل ما يحكيش عن محمد؟ حاجة طبيعية. كل كتاب كتب في وقته مع الأفكار متاع الوقت ذاك. أنا سألت حول أن الإيمان الإسلامي يقدر أن يكون إيمانا بالآخر من خلال الآية آمن الرسول بما أرسل إليه والمؤمنون كل آمنوا بالرسول ورسوله. هل هناك في الإنجيل ما يعادل هذه الآية؟ هذا سؤال. من خلال الإيمان بالآخر وبالغيب. ما جئت لأنقض الشريعة بل جئت لأتمم الشريعة. ولا آية un verset de l'Évangile، آية من الإنجيل. سامحني جان، ممكن نتكلم؟ يعني كل دين لا ينشأ إلا على أنقاض دين، ما يجيش هكا وحده. عندما يشتد ينشق. يعني المسيحية خرجت من حضن اليهودية، وهو يهودي يسوع، وليعتبروا النصارى أن كتب العهد القديم هي بشارة بيسوع المسيح عيسى عندنا. ماذا سيفعل القرآن؟ سيعلم محمداً الأنبياء. كل القرآن المكي هو قصص الأنبياء لتنتهي في الأخير بالإسلام. يعني باهي اعتقد في موسى وفي يسوع في عيسى وفي إبراهيم، ولكن لم يكن إبراهيم يهوديا ولا مسيحيا، ولكن كان حالفا مسلما. يعني هي فكرة، هي جان قال كل الأديان تسير في نفس الاتجاه وتنتهي إلى نفس الشيء. هي تبدأ بنفس الشيء أيضا. ماذا عندما استعلن كما يقول العرب الله لموسى
موسى قال له من أنت؟ ايش قال؟ أنا رب آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. محمد ماذا سيقول؟ أبي إبراهيم وأخي عيسى. هناك شيء في النشأة الواحدة. تعرفوا فما كتاب اسمه لو موند دو صوفي، راكم تعرفوه، يتحدث على دو كولتور، لا كولتور سيميتيك إلى كولتور اندو أوروبيان، ويحكي على الكولتور هذه اللي نسميوها السامية اللي فيها اليهودية والمسيحية والإسلام. هي تدور على نفسها لا تتقدم. معناها موسى قال أصل التوحيد إبراهيم، يسوع سيقول أصل التوحيد إبراهيم والمسيحية على الأقل، ومحمد سيقول أصل يعني ليس هناك تطور في هذه الأديان، هي تدور على ذاتها. من يطورها؟ وهي أظن أهم شيء ذكره في البداية، أننا لا نعيش إسلام محمد ولا نعيش نصرية يسوع ولا نعيش يهودية موسى، نعيش ما يسمى الدين الاجتماعي، إسلام الفقهاء والفلاسفة وعلماء الكلام، إسلام لي كومونتاتور دو لا بيبل إتسيتيرا، أو شو اسمه يهودية أو مسيحية. يعني الإسلام الأول أنت لا تعرفه ولا أحد يقول إنه يعرفه، لأنه سيكتب بعد قرنين أو 3 وسيصبح نصا قانونيا. والأناجيل التي تحدث عنها جون ستعتبر قانونية، لزيفانجيل كانونيك أظن في القرن الرابع المسيحي. وما يسمى بالتوراة عندنا كتب العهد القديم جميعا أصبحت نصا رسميا مختوما بعد 11 قرن تقريبا من ظهور موسى. إذن ماذا نعرف؟ نعرف ما سار إليه الدين، وسيعرف بعدنا الخلق ما سيسير إليه الدين، لأنه الجان كيف قال راهو كلهم يمشيوا. ما تصوروش على الإسلام باش يقعد هنا كما اللي تحدثوا فيه اليوم والله هكا يجي ولا ما يجيش. نراو باش يتطور، ومن غير ما تحاول ما تشدوش، له رب يحميه كما قال. أما الإنسان راهو ما يحميهش. لماذا؟ لأن الفكر هو متطور بالطبع. فلا سامحني جان خذيت مرحبا. أما يعني باش نبين لك اللي أنه هالمقارنات في الأديان هذه راهي باهية. علاش قلت ماذا بينا يوليوا برشا مسيحيين بيناتنا وبرشا يهود باش نعرفوا شنو هالدين هذا، لأنه كي نتكلموا كان على الإسلام ورانا ما نعرفوش، ما نجموش نعرفوا شنو لو فينومين لو في ريليجيو، ما نعرفوهش احنا. خلقنا مسلمين، صلينا مسلمين، متنا مسلمين، حتى ولو كفرنا نحلفوا بالله ونصوموا ومالكش نشقوا الفطر مع الناس الكل وشيخين لكن كيفاش باش نفهموه الدين؟ يلزم نشوف اللي بجنبي كيفاش يتحدث هو، كي نقارن بيناتهم نشوف. وكي تقارن سبحان الله تلقاه بيتكلموا كيف يظهروا بعاد كل واحد دين وهم يمشيوا في نفس الاتجاه. يعني هي كما الفن، ولكن ليس فن الحاضر، هو كلام على شيء لا شاهد عليه، شيء قديم في الأول كانوا أنبياء وشيء باش يجي جنة والحاضر غائب أو كالغائب. كيفاش يولي الإسلام حاضر؟
بعد الناس مش يقول تيا ومشى صاحبه، خلينا نخدموها احنا نردوها باش نحكموا به كما حكمت به الكنيسة بالضبط. إذا هذا يعني il n'y a pas de Jésus mais il y a la religion en fait des hommes اليوم des hommes et des femmes. يعني هذا هو الدين الاجتماعي ونحن نعيش الدين الاجتماعي. نظن أننا نتحدث عن دين الصفاء ودين الأصل ودين محمد، لا نعرفه. نزلتوا حاجتكم بحاجة أخرى، تفضل. شكرا. أنا الحقيقة مسيو جون ذكرتني في شخص عرفته وأنا صغير اسمه بير فيليب، كان موجود في الروحية ثم انتقل إلى منطقة أخرى في توزر، في منطقة توزر. بير فيليب اللي توفى، ولكن نتذكر أنه كانت أعماله خيرية، عمره ما قال أني مسيحي. أنا كنت نعرف اللي هو مسيحي، وكنت نعرف أنه ثم أكثر أعماله في الأعمال الخيرية مع النساء والأطفال. ومن بعد نشوف أنه ثم توت ليان. نذكر أنه امرأة قالت والله نقصته الشهادة، يعني لهنا تشوف أنه سي ان مود دو في أكثر منه خلاه أنه يكون رجل دين. لا نعرف أصل دينه شنو هو، أنا نعرف اللي هو مسيحي، ولكن الناس العاديين يقولوا نقصته الشهادة. ثم نلقى سو ليان افيك مان دو فام اللي هي مؤسسة تهتم بكل ما هو صناعات تقليدية نسوية في الأرياف متاع تونس، ونلقى أنه المدارس تهتم بالأطفال. فتحس أنه لهنا سؤالي هل هو حفر في نمط حياة أكثر منه نشر دين معين؟ ما أعرفش سؤالي واضح ولا. فما برشا أنواع من الطرق في الحياة الدينية. الأخ فيليب صديقي الله يرحمه صحيح أنه عنده ميل واضح إلى العمل الاجتماعي، لكن هذا العمل مبني على حياة روحانية عميقة. نعرف أنه كل يوم يبدأ بالدعاء وبتأمل في النص الإنجيلي. إذن نتيجة هذا التأمل تلقى في الأعمال الاجتماعية متاعه. وبالنسبة لي فيليب كان إنسان عجبني ياسر، وماذا بيا نعيش كما عاش هو. مزيف تفضل. شكرا. مدام زينب اعذرنا، قلنا طلبنا باش تعرفي بروحك، اعذرنا وسامحنا واحنا في ضيافتك. ما هو شارل دوغول الله يرحمه كان طويل، ويجي الواحد قصير قد بورقيبه الله يرحمه زاده ويقول له شارل دوغول اكي اج لونور. انا اسمي وحيد ابراهيم، انا صحافي متقاعد. انا سعيد جدا بهذا اللقاء، ومن ألوم لا أعلم من ألوم على أنني لم أستفد من لقاءاتكم السابقة. وأشكر الأستاذ الدكتور ناجي الحجلاوي الذي دعاني إلى هذه الجلسة. الأخ جون، الأخ من كل قلبي، اسمح لي بأن أشكرك مرة أخرى على جهودك، لأنك خدمت الفكر التونسي والفكر الديني بإخلاص، وأطال الله في أنفاسك ومتعك بالصحة. إخواني، أنا سعيد جدا
لأنني لم أعش مصادمات بين التونسيين وبين المسيحيين في تونس. أنا من ولاية نابل، وقريتي تبعد عن نابل 13 كيلومترا. لم أعش أيضا أي تصادم مع الإخوة اليهود. تقولون هنالك عدد في حدود 50 مسيحيا في تونس، يا ليتهم كانوا كثرا. المسيحيون بالنسبة إلينا نحن التونسيين المسلمين هم أناس نظيفو الفكر، نظيفو اللباس، طيبون. أما نحن المسلمين فنقول، ويسامحوني الإخوة اليهود، حاشاكم سامحوني أنا بين قوسين والقول لا أتبناه، يهودي عليه الإخزاء. يا سيدي لماذا عليه الإخزاء؟ لماذا نخزيه؟ لماذا؟ والمسلم من آمن بالله وكتبه ورسوله. كم نحن مرضى نحن المسلمين، كم نحن مرضى، وكم نحن نعتقد أننا الأفضل. صحيح أن الإسلام نشأ في بيئة فيها نوع من الدوران والعودة، يعني وكأن الدائرة تنتهي ولا تنغلق، تنتهي ولا تنغلق، تنتهي ولا تنغلق. نحن نعتقد أننا متفوقون ونحن لسنا كذلك. اليوم زحام كبير على المدارس المسيحية، زحام كبير على المدرسة الفرنسية. لماذا؟ نحن نتحدث أننا متفوقون، ولكن في الواقع نقر بأننا ضعفاء. لأنهي وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، أحيي الإخوة في الوطن، الإخوة في الدين، الإخوة في الإنسانية، الإخوة المسيحيين والإخوة اليهود في تونس، ومرحبا بهم جميعا، وهذه البلاد لنا جميعا. وبارك الله فيكم. هي ملاحظات وليست أسئلة. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيكم. باش تجاوب جاو ولا قال لك ملاحظاته؟ لا ما يسالش، انا حاضر. تحب تزيد حاجة؟ قل لنا حاجة جاو ما يسالش. حاجة تحب تقولها لنا ما عندكش؟ اقرا لنا تكست باهي، اقرا لنا ايات بينات من الذكر الانجيلي الحكيم. Bon, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Voilà. Peut-être ولا تجدن أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. شكرا. نعاود نشكر جان فونتين باسمكم جميعا، وبهذا اللقاء ننهي إذن سلسلة المحاضرات لهذه السنة، ونلتقي في السنة المقبلة بمحاضرات أخرى وسلسلات أخرى. وأعتذر لكل الذين لم تبلغهم الدعوة، ومن جاء دون دعوة فنحن نمرر ورقة في كل مرة لتسجيل الأسماء والجمعيات، ونخبر من سجل. تونا نلقاوها البرة، سجلوا وقولوا إذا كان جمعيات تحبوا نستدعاوهم. إذا احنا الله غالب اللي عندنا الليستة اللي نبعثوا لها الكل ميل، وبالفيسبوك زينب تقوم بذلك.
نحب إذا نشكركم من جديد، نشكر فضاء التياترو واللي سمح لنا بتنظيم هذه اللقاءات بالخروج من الجامعة والبحث عن جمهور آخر غير جمهور الجامعة. وتحب تقول حاجة زينب؟ فما حاجة قول لهم مش تحب. Non, non, vas-y, s'il te plaît. Alors voilà, Zainab vous invite à prendre un pot. Je vous remercie tous de votre présence et toutes et tous. Pas mon boulot. Merci donc à vous tous et à bientôt. Nous allons organiser un cycle de conférences l'année prochaine aussi. Merci beaucoup. Je remercie Jean Fontaine et tous les... donc je crois même qu'il y a des religieux parmi nous, des religieuses aussi. Oui, il y en a plein. Voilà, que je remercie de leur présence. De recherche sur les religions. Voilà. للإبداع والفن. أوكي لا.